minnu ni Prince Diallo ninnu mɔgɔw bɛ sɔngɔ Prince Diallo ninnu nɔfɛ cogo min bi Askia Modibo tun b'o cogoya la o y'a sɔrɔ a ka morceau dɔw bɛ yen i n'a fɔ Zoncɛ to cɛ ni ma to o dɔnkili o fɔlɔ-fɔlɔ ye Askia Modibo ka dɔnkili de ye ani circulation de Bamako circulation de Bamako o fana ni i kɛra dɔnkili dumanba ye Askia Modibo ye min da ka fara o kan a ye dɔnkili wɛrɛw da minnu ye sanga sɔrɔ i n'a fɔ dévaluation a ye dévaluation fana da wagati min wari sɔngɔko kɛra cogo dɔ la Askia Modibo fana da a ye dɔnkili dumanbaw da dɔnkili minnu ka kɔn les aigles fasa in yɛrɛ mais ni Askia Modibo fɔra dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ jigin les aigles la ka sɔrɔ a ye sangaba sɔrɔ yanni o cɛ wa a ye dɔnkili dumanbaw da a ye kasɛti dumanba yɛrɛ bɔ a wagati mɔgɔw girinna kan yɔrɔ o wagati ninnu fanda tun ta Jokaramɛw de tun bɛ kasɛti ko la kosɛbɛ olu de tun bɛ production kɛ n'olu ye production kɛ n bɛ ka tariku dɔ b'i ye tantɔ o y'a sɔrɔ kasɛti ye malani de ni olu ye production kɛ olu caman tun bɛ yen nɔ i tun bɛ u tɔgɔ mɛn olu de tun ye production kɛla production ye jumɛn ka artiste ta ka taa n'a ye studio la n'i taara n'a ye studio la e de bɛ enregistrement wari n'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ ka fini san ka di artiste ma ka concert ɲini wa i bɛ concert organiser ni concert organiser artiste b'a ta sɔrɔ e b'i ta sɔrɔ donc olu tun ye producteur ye n'olu tun ye cassette bɔ o bɛ se ka taa ni artiste ye ka taa kalo 1 kalo 2 ɲɔgɔnna kɛ Côte d'Ivoire o wagati mɔgɔw tun bɛ taa enregistrement kɛ Côte d'Ivoire de ka caya ni u ni artiste seginna ka na wagati mun ni cassette fana bɛ segin o b'a sɔrɔ cassette fɛn bɛɛ banna u bɛ cassette kɛ conteneur baw kɔnɔ ka na n'a ye cassette 2000 cassette 5000 u b'o kɛ conteneur kɔnɔ ni cassette nana fila denmisɛnnin minnu bɛ bɔ Moti ni yɔrɔ wɛrɛw la olu de tun bɛ cassette feere c'est ethnie bɛɛ n'a ka baara kun don ani kɔrɔbɔrɔ denmisɛnnin dɔw tun bɛ olu de tun bɛ cassette tun bɛ feere cogo di u tun bɛ carton tigɛ n'u ye carton tigɛ u bɛ cassette ninnu kunkurunin tun bɛ tantɔ an b'a fɔ denmisɛnninw sinon mɔgɔkɔrɔbaw caman b'a dɔn u ye cassette da cassette kura minnu bɔra olu bɛ kɛ sanfɛ cassette kɔrɔw bɛ kɛ duguma u b'a da o kɛrɛla tantɔ u tun bɛ cassette mankutu fɔ par exemple waaw Askia Modibo ka kura bɔra Askia Modibo ka kura bɔra donc denmisɛnninw tɛ nin dɔn mɔgɔw tun bɛ cassette san ten cassette min mana kɛ sanga la ka se hakɛ dɔ ma cassette tun bɛ taa fɔ 600 la o wagati o alima dɔw tun bɛ feere 500 cassette minnu ni cassette sanga commencera ka bin dɔnkilidala sanga commencera ka bin a ka cassette tun bɛ n'i jɔ fɔ 200 la mais cassette pirate o fana tun bɛ feere i bɛ taa sɔrɔ cassette original duti kun t'o la n'i y'o san problème foyi t'o la mais o tun ye 500 600 tuma dɔ la 400 duti kun t'o la mais n'i ye cassette pirate san risque kun b'o la i bɛ taa sɔrɔ dɔnkili mankan bɛ copo capa cogo dɔ la walima i bɛ dɔnkili i bɛ face A lamɛn parce que cassette ninnu ye Isaka i dɔn ka bon ni ko in na de b'a to ten parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ n bɛ ka min fɔ tantɔ bi n ye denmisɛnnin dɔw ye yan nɔ k'olu y'a mɛn ko fɛn dɔ tun bɛ yen ko cassette ko musique tun bɛ lamɛn o de la rares sont les gens denmisɛnnin kura minnu bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min tun bɛ fɔli lamɛn ko la o wagati ani radio baara yɛrɛ la i tun bɛ baara kɛ cogo min pour que ka se ka musique jouer ni tun bɛ nale émission kɛ i tun bɛ na 1 heure avant émission ka na sélection kɛ ka tila k'u rouler a bɛ fɔ o ma ko ka cassette rouler i mago bɛ morceau hakɛ min a bɛn a partie min na k'a bɛn ye ma i bɛ morceau fɛn fɛn jouer i b'olu bɛɛ rouler k'olu bɛɛ bila o face la n'i bɛ fɛ ka Ami Koyita ka jarabi de jouer i bɛ cassette rouler k'o bila jarabi la k'o bila kɛrɛfɛ n'o bɔra yen nɔ n'i bɛ fɛ ka Kaja Kuyate o ka wulale de jouer i bɛ Kaja fana ka cassette rouler k'a bila wulale la k'olu dada ɲɔgɔn kan o la technicien b'o cassette caman ba da ɲɛ kɔrɔ de cogoya la tantɔ n'a bɔra Ami Koyita la dɔrɔn a bɛ Kaja Kuyate ta k'o k'a la ainsi de suite radio baara technicien ya tun ka gɛlɛn o wagati cassette feere fana tun ka gɛlɛn ka sababu kɛ tuma dɔw la ni pirate kɛlɛlaw tun wulila o tun b'u ɲɛsin fila denmisɛnnin de fɔlɔ ma parce que cassette pirate tun bɛ k'olu de bolo n bɛ n'o tariku nin f'i ɲɛna o jɔgɔra baara de la yɔrɔ wagati fitinin bɛ yen i bɛ fɛ ka nin tariku bɔ o ɲɔgɔnna baara de la o Saja artistes ye manifestation ba dɔ organiser artistes caman ba ka don sugu kɔnɔ u ye denmisɛnnin fɛn fɛn sɔrɔ ni cassette bolo ka don boutique baw kɔnɔ ka mankan ci piratew la ka fɛnkɛ an baarakɛ ɲɔgɔn n'an terikɛ Ja People o wagati ale Ja People Ja Dagawuli don ale ka fɛnɛ tun bɛ sanga la wagati a ye pɛn da mais ale ma bɛrɛ sɔrɔ a ka pɛn da la o dimi tun bɛ ale la donc u jigida sugu kɔnɔ min kɛ denmisɛnnin minnu mana ye ale bɛ ten ci dɔw ɲɛ kan ale bɛ dimi a bɛ mankan ci o su ma k'o dugubajɛ 1 semaine o kɔfɛ o dibidani kelen na Ja People ye Ala minɛ k'i kari ka don yen sabali tariku ka an ka bila yɔrɔ la
pirate denmisɛnninw ye ja people minɛ ka bɛɛ gosi da kan. Isaka, merci. Merci. Mais décryptage d'Aïlè ni wagati la sɔgɔmaden na kuma se o bɛ tali kɛ les priorités. Isaka ba ale bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan sɔni. Isaka ba i bisimila wala sa bɔgɔ caman ye bɛsa ye ci ma ko ye souvenir la wuli Madiba Inter ko ye souvenir la wuli an b'a fɔ an kɔrɔkɛ don an baarakɛ ɲɔgɔn don Madiba Inter ka bɔ Peace FM an b'a fɔ MC fɛnɛ bɛ Peace FM na le grand MC an b'u bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tomota an ko priorité ye waleya min ni an bɛ se k'a di bolofara fila fɛ n'an bɛ sirabakan baara hukumu kɔnɔ priorité bɛ bɛn mɔgɔ min ni yamaruya b'o bolo ka taa dɔn in kan k'i jɔ a bɛ fɔ i bɛ priorité mɛn o la ka caya nka priorité yɛrɛ anw ta contexte in kɔnɔ bi a bɛ min ko fɔ o ye waleya ba minnu kan ka kɛ ka kɔn waleya tɔw ɲɛ c'est vrai que waleya bɛɛ ye waleya ɲɛnamaw ye mais minnu ni olu nafa ka bon joona k'olu kɛ o de bɛ wele ko priorité a bɛ tali kɛ kosɛbɛ jamana bɛ lahalaya minnu kɔnɔ wagati dɔ la i b'a ye k'a fɔ nin baara kɛtaw cayara kuma dɔ la fo wolomali ka kɛ k'a sɔrɔ kɛ a bɛ se ka kɛ wagati ma aw labɔ a bɛ se ka kɛ nafolo ma aw labɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ma aw labɔ ka se k'a baara kɛ donc aw bɛ sugandili kɛ k'a jateminɛ k'a fɔ n'a bɛ nin cogoya la tantɔ jumɛnw ye waleyaw ye minnu ni olu nafa ka bon joona an ka olu kɛ n'o nafa bɛ se jamanadenw ma joona walima olu nafa bɛ se an bɛ hukumu min kɔnɔ a bɛ f'o ma ko priorité tuma dɔ la i b'a mɛn tubabukan na ko priorité des priorités minnu ni olu nafa ka bon ni tɔw bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ nafa ka bon nka dɔw bɛ yen nɔ olu fana nafa ka bon kosɛbɛ n'i ye a ta ka lajɛ mɔgɔw b'a fɔ tuma dɔ la ko min nafa ka bon kosɛbɛ o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ dɔw fana b'a fɔ min nafa ka bon kosɛbɛ o ye ka kalataw labɛn donc o hukumu kɔnɔ priorité ye min nafa ka bon ka tɛmɛ tɔw kan tɔw nafa ka bon mais min nafa ka bon joona ka tɛmɛ tɔw kan. Ok kun jumɛn na priorité sugantila sɔgɔmaden na kaba. priorité sugandila sɔgɔmaden na k'a sɔrɔ kɛ an ye a fɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ntɛnɛn don jamana ɲɛmaaw ko kalo 24 ko olu ye o sugandi walasa fanga cɛfurancɛ fanga kun ka cɛ ko fila message ba fila bɛ o kɔnɔ a message ba fɔlɔ ye min ye o ye maa minnu ni siga tun bɛ olu dusukun na k'a fɔ ko marabagaw k'u tɛ fɛ k'u kɔ don k'u bɛ fɛ k'u kankan fanga kan k'u poron fanga kan ka to a la nin ye olu da minɛlen ye ka sɔrɔ kɛ wagati dɔ fɔra filanan jamanaden minnu fana tun bɛ yen nɔ ne a nege tun b'olu la f'olu b'a fɔ yɛrɛ u dajɛ la k'a fɔ k'an ka taa fo san 5 la an ka taa fo san 6 la nin ye o kuma kɔni nɔgɔyalen dɔɔnin bi donc o message ba fila o nafa ka bon nka ni kalo 24 ni a kuma fɔra fɛn dɔ de bɛ bila a kɔnɔ walasa kalo 24 a ka se ka nafa ɲa n'i ye kalo 24 kɛ sunɔgɔ la n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ tila k'a ɲini ka mɔnɔ dɔ de fara a kan donc bi jamana bɛ hukumu min kɔnɔ i kɛra politiki mɔgɔ i kɛra jateminɛlikɛla ye analyse yo i kɛra gouvernement yɛrɛ mɔgɔ i kɛra mɔgɔ ye bɛɛ kan ka jateminɛ de mun kan ka kɛ joona walasa fanga cɛfurancɛ fanga in kun ka cɛ hɛrɛ ni baden na malidenw ka nafa bɛ min na parce que gɛrɛndɛ ni kuma caman fɛn fɛn bɛ sen na c'est parce que chronogramme ma di hali dɔ y'a sɔrɔ mɔgɔ caman fɛ ko mɔgɔ tɛ se ka dire fɔ ka sɔrɔ chronogramme dɔ t'i hakili la mais pour le moment hali an bɛ don min na i komi officiellement sɛbɛnfura si tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko nin de ye chronogramme ye an b'a dɔn k'a fɔ premier ministre nalen fanga la a tun ye chantier ba 7 ɲɔgɔnna fɔ k'a bɛ se k'olu kɛ an ka olu ta k'olu dankɛnɛma k'olu lajɛ ni minnu ye priorité ye anw yɛrɛ bolo a ko a nalen ko fɛn fɔlɔ min n'u b'u fanga tinti o kan k'o ye lakana ye ka se ka lakana sabati a ɲɛ 40 ma jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o ye kelen ye fila a ko sɛbɛnfuraw bayɛlɛmali réforme politique et institutionnelle ko o jɔyɔrɔ bɛ bonya baara ninnu na a ko réduction du train de vie de l'État k'o fana ni jɔyɔrɔ bɛ bonya a ka baara ninnu na moralisation de la vie publique k'o nafa bɛ bonya a ka baaraw la lutte contre l'impunité satisfaction de la demande sociale et ka fara o kan organisation des élections ni fɛnba 7 ko k'a bɛna a fanga tinti olu kan mais an bɛ yɔrɔ min na i komi bi wagati min bɛ
fanga cɛ furancɛ fanga bolo yalima nin bɛɛ bɛ se ka kɛ wa anw bolo ayi. ni ayi do kaba jumɛn ye priorité i yɛrɛ ka fɔ la priorité des priorités. priorité des priorités ne bɛ a tila sigiyɔrɔ 3 sigiyɔrɔ 3 tɔ ninnu bɛ se ka kolonso olu la. Kelen lakana baara ni administration redéployeli olu ka taa ni ɲɔgɔn ye. Lakana ka kɛ ni dugu minnu sera ka kana bila olu dugu préfets ni sous-préfets walima ni minnu bɛ ni minnu maires sigilen don Bamakɔ yan walima minnu maires sigilen don dugubaw kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ lakanabaliya ye olu ka segin joona. Dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ o dugu la walima dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ dugu ninnu masurunaw la olu dɔgɔtɔrɔw ka redéployer joona jamana ka dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu kan ka baara kɛ olu ni lakana baara ka taa ɲɔgɔn fɛ en concomitance baaraw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana ka kɛ en même temps administration ka redéployer parce que ni ye lakana kɛ dugu la ka dugu to o cogoya la tentɔ ni tant que ni marabagaw tɛ yen nɔ finitigilakaw tɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw tɛ yen nɔ hali ni lakanabaliya tɛ mɔgɔw bɛ tila ka wuli ka bɔ o yɔrɔ ninnu na ka u gɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu na n'u bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen nɔ il faut k'o baara ka kɛ o ye kelen ye o nafa ka bon bi kosɛbɛ bɛɛ sɔnnen don a ma k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ ka libéré mais n'a ma ɲɛ ko dugu bɛ ka libéré ni dugu libéré la finitigilakaw fɛ il faut que jamana ka service sociaux de base fana ka redéployer o nɔfɛ kelen o nafa ka bon anw bolo kosɛbɛ fila réforme politique et institutionnelle mais o bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ bi an bɛ hakɛ min na cɛncɛn ni ka tiɲɛ na minisiriso 2 bɛ yen minnu kolonsolen don o la u k'o minisiriso 2 ninnu u ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini olu la ka administration territoriale ka baara segin a bolo o nafa ye nafa 2 ye ministre min bɛ administration territoriale la bi Surasi don colonel Abdoulaye Maïga bi danayaba b'a kan jamana kɔnɔ ministre 2 minnu ni olu bɛ réforme ni fɛn ninnu kɔnɔ a fɔlɔ ye Ikasa Maïga ye politique mɔgɔ don baara ka gɛlɛn mɔgɔ min ni o ye politique mɔgɔ ye k'a fɔ ko o bolo bɛ kalata la a baaraw tɛ jɛya ten kosɛbɛ mɔgɔw tɛ limaniya a baara la a cɛ ka ɲi administration territoriale fɛn o fɛn ye réforme ni fɛnkɛ tɔ ninnu ye a ka kolonso olu ye u ka to premier ministre Jabala la u ka kolonso ministère de l'administration territoriale la o ka kɛ o ka ministre danganw ye o ka baara ninnu chapeauter o bɛ danaya segin baara ninnu ma parce que Surasi don n'o kɛra réforme politique bɛ tali kɛ loi électorale n'a tɔ ninnu ka se ka olu falen joona joona o yɛrɛ kuma bɛ sen na nka i b'a ye k'a fɔ hali o yɛrɛ CNT mɔgɔw de obligera k'o sɛbɛnfuraw di politique mɔgɔw ma walasa u k'a dɔn min b'a kɔnɔ a ka segin ministère de l'administration territoriale la ministère de l'administration territoriale ka se ka politique mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bisimila ka kuma u fɛ ministère de l'administration territoriale fana nafa wɛrɛ ye jumɛn ye préfets sous-préfets gouverneurs olu bɛ ale de ka mara kɔnɔ k'a sɔrɔ bi na fo ka se bi ma anw ka jamana kɔnɔ n'i ko ka kalata kɛ wajibi de don i bɛ tɛmɛ ni nin sira ninnu de ye administration territoriale dun de ale de ni gouverneur bɛ baara kɛ ale de ni sous-préfet bɛ baara kɛ maire bɛ ale de ka hukumu kɔnɔ hali dugutigiw bɛ ale de ka hukumu kɔnɔ donc administration territoriale kalata kuma tɛ se ka fɔ cogoya si la ni administration territoriale t'a la c'est vrai que ministiriso 2 bɛ yen nɔ minnu baransalen don a ko la mais olu ka don administration territoriale kɔnɔ baara in ka kɛ ni o kɛra d'abord mɔgɔ min bɛ a ministiriso kunna o ye Surasi ye o bɛ ko in danaya ani fana ni baara in yɛrɛ de kan ka kɛ o hukumu kɔnɔ politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'u sen don a baara la ka fara o kan révision constitutionnelle ka se ka kɛ o hukumu kelen kɔnɔna la mais hali o révision constitutionnelle a ka kɛ ministère de l'administration territoriale ka hukumu kɔnɔ nka ministiriso 2 ninnu ne m'a fɔ ko k'u bɔgɔti ka bɔ yen nɔ mais u bɛ baara kɛ comme olu ta ye réforme Ikasa ta ye réforme a ka baara kɛ ni ministère de l'administration o ka hukumu kɔnɔ a ka bɔ primature ka bolo kan parce que kuma caman bɛ min nɔfɛ bi hali n'i y'a ye premier ministre netiri ko kuma ni kuma wɛrɛ o bɛ sen na o bɛɛ ye o yɔrɔ de ye parce que o ministiriso ninnu kolonsolen don ale ka ministiriso la mɔgɔw kɛlen don k'a bisigi ka fɔ u bɛ se ka ko dɔ kɛ donc o ka bɔ yen nɔ sabanan o ye kalataw labɛn kalataw labɛn wa o kalataw labɛn yɛrɛ fɛnɛ ni premier ministre jɔyɔrɔ ka k'a la supervision ye
sɔnni an ka se ɲugutu ma mais ni kalata labɛn kuma min bɛ sen na organe unique min ni o ladilanni ko bɛ sen na a b'o kɔnɔ k'a fɔ ko premier ministre kan ka mɔgɔ dɔw nommer o ko fɛnɛ kɛlen don denkan dɔ ye o ka bɔ o sɛbɛnfura in na k'o segin ministère de l'administration territoriale la ka fara o kan premier ministre a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko premier ministre ka mɔgɔ min nommer o ka bila jamanakuntigi ka bolo kan jamanakuntigi k'o mɔgɔw nommer walasa ka organe unique baara kɛ mais organe unique fɛnɛ ka segin administration territoriale minɛn kɔnɔ. nin baaraba saba Fanta Tumota ne b'a jigiya k'a fɔ ni an ye baara kɛ nin baaraba saba kan kalo 24 min ni an b'a kun kan an bɛ se ka fanga cɛ furancɛ fanga ye kun cɛ hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ degun ma bɔ kow la mais ni an ye risque ta k'a girinya kojugu ŋaniyaba minnu bɛ yen nɔ refondation lutte contre olu bɛ continuer ne m'a fɔ k'olu jɔ dɛ o ka lutte contre la corruption jɔ mais olu bɛ continuer mais n'i ye olu bɛɛ ta k'olu greffer a la kalo 24 bɛna a sɔrɔ a bɛna kɛ i b'a fɔ k'an ye kalo dama dɔ min kɛ kabi 2020 fo bi a bɛna kɛ o ko kelen na wagati bɛna an ta an tigɛ ma tuguni an bɛna wuli dimi ɲɔgɔn kɔrɔw ni conférence de presse ni fɛngɛw la an k'olu éviter an ka avancer parce que crise bɛ jamana segin kɔ diɲɛ don o don n'i b'o kɛ crise kɔnɔ baara ɲɛ kelen bɛ bɔ i ka yiriwa la siga foyi t'o la diɲɛ don o don n'i b'a kɛ crise kɔnɔ baara ɲɛ kelen bɛ bɔ i ka ɲɛta la an k'an kɔfilɛ ka taa 2012 an ni Sénégal ninnu bɛ cogo min an bɛ cogo di est-ce que Sénégal ninnu tun b'anw ɲɛ est-ce que Côte d'Ivoire ninnu tun b'anw ɲɛ ka so hakɛ ma an bɛ cogo di o ni bi cɛ an bɛ cogo di misaliya surun ye min ye dɔrɔn e ka anw ka yɔrɔw lajɛ dɔrɔn Bamakɔ ɲɛda tun bɛ cogo min ani Bamakɔ bɛ cogo di bi an kɛra i b'a fɔ ko bidonville dɔ donc crise tɛ baara to a ka kɛ donc an ka bɔ nin crise ninnu kɔnɔ an kana an ta orgueil ni fɛn wɛrɛw fɛ an ka bɔ nin kɔnɔ. D'accord ala k'a faamuyali ko ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye i bɛ se ka mun kɛ ka kuma kuncɛ kuma kuncɛ ye min ye dɔrɔn ka encore une fois i bɛ transition contre la i bɛ transition contre la walima i t'a contre la an ka bɔ olu kɔnɔ ka mɔgɔw ka proposition lamɛn minnu u nafa ka bon kuma dɔ la a bɛɛ kumakɛla bɛɛ ka kuma kun tɛ walasa ka marabagaw lagosi mais mɔgɔ dɔw ka baara de ye ka hakilinaw di walasa baaraw ka ɲɛ parce que on est conscient que minnu ye marabagaw ye hali n'u yɛrɛ tɛ u ka ladilibaga dɔw bɛ an lamɛn u b'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ ka fara o kan donc an tɛna risque ta k'a fɔ k'an bɛ lagosili dɔrɔn dama ta k'u sɛgɛrɛ mɔgɔ caman bɛ lagosi ta k'an yɛrɛ mais anw b'a dɔn an bɛ ka baara min kɛ an b'a dab'a kama k'a fɔ a fɔcogo la walasa ladilibagaw ani ministre minnu b'an lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko anw fɛnɛ ni ɲiyɔrɔ contribution de ye nin ye n'a taara ba la ça nous honore n'a ma ta ba la fɛnɛ ni ça veut dire que anw de tun bɛ fili kɔnɔ b'a kun cɛw ala ka faamuyali ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen amina yarabi ala ka Mali basigi ka se ka hɛrɛ nati maliden kelen kelen ka lafiya o b'o kɔnɔna la kaba i folikanw b'i bolo an bɛ honorable Jaraso b'a fɔ nin wagati la k'a bɛ lamɛnni la an b'a fɔ an bɛ Aba n'a ka denbaya fɔ yan fo Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ foliba di u ma Moribo Mao Makalu ne kɔrɔkɛ kanuba karɔkɛba don n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Achel Touré yan fo Sekura dɔgɔtɔrɔso bɛnkadi an bɛ a fɔ Kulubi finikalala don an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn an dɔgɔnin sɛbɛ don Basaro Hayidara ale fana bɛ lamɛnni la nin wagati la an b'a fɔ ka AMAPU cakɛla bɛɛ lajɛlen fo ORTM cakɛla bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a technicien an ka jɛmukan in ka di olu ye kosɛbɛ cité administrative la ministre jabala la maa minnu ni olu b'a lamɛn a mana kɛ mɔgɔ ye mobili kolaw mobili bolilaw a bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a surasiw ni olu ye garde corps ye olu an ka jɛmukan in ka di olu ye kosɛbɛ an b'u fo académie kɔnɔ Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli di u bɛɛ ma tanti Roki a tonton Ɲang an bɛ foli di u ma an bɛ Gabɔnkaw fo ka tanti Jɛnɛba fo Gabɔnkaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo o mana kɛ fan o fan an bɛ foli ba di bɛɛ lajɛlen ma Fuseni Tarawele Berté Santé an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ k'an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmadafɛ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka di tunkarankew ma kaba a caman bɛ yen nɔ u bɛ jɛmukan in lamɛn
ka sɔrɔ ka taga u ka baarayɔrɔ la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u seginna ka na de u b'a lamɛn a bɛɛ lajɛlen kun ye u ka se ka u ka jamana kunkanko kibaruyaw ka olu sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ko ala ka tunga ɲɛ malo u ma an bɛ le grand MC ka foli kɛ ka bɔ Kiss FM na Kiss FM na le grand MC a ka ɲɛnajɛ bɛ yen nɔ est-ce que e tɛ marraine ye le 16 juin e de ye marraine ye le 5 juin le 16 oui. le 16 ne burankɛ don nka e ye marraine ye an bɛ ala k'a dɔ yira an na ani fana ni ka mɔgɔw mobiliser bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan san'ankɔrɔ gɛrɛ mɔgɔw olu fana ni ka soirée traditionnelle bɛ yen nɔ o tɛ to ka fɔ n kɔ dɛ zango ni fini traditionnelle dɔ bɔra yan ka so kɔsa na fo n ka t'o expérimenter o ka kɛnɛ ka yen nɔ dɛ donc a fɔra ko prix min bɛ di f'i ka t'o ta o yɔrɔ la fo n bɛ t'o prix ta an bɛ Papa Touré fo malien tout court mɔgɔ dɔ a bɛ baara kɛ mairie la an bɛ a fo an kanubagaba dɔ Yakuba Sise ale ko ko ni redéploiement kɛra ale kan ka taa fo Tɛwudeni de est-ce que o ji b'ale jɛ ala ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ Mamadu A Keyita ka foli kɛ ka bɔ premier arrondissement kɔnɔna la finitigila ka don jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ an b'a ka foli kɛ an ma ɲinɛ Amidu Sangare kɔ ka bɔ CCR kɔnɔna la a sigiyɔrɔ bɛnnen don Lafiyabugu kɔda ma an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Awa Tafili Ture k'a ni sɔgɔma an ka foli ba bɛ a ye an bɛ an ka cɛkɔrɔba ka foli kɛ Mamadu Jakite école Masebe o maa ɲɛma don golf kɔnɔna na i denkɛ bɛ foli la dɛ Musa Gindo ko kan jumɛn b'a da ko Seoma dɛnɛw a m'an wele bɔlɔntan na bilen kabi an ye segin k'a la kabako dɔw kan an bɛ Mali dɔgɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo o ko bara Gindo an bɛ sɔgɔmada fɛ foli d'a ma Banangabu la Dawuda Magasa Kaba k'i ni sɔgɔma Dawuda an b'a fo oui Abiba Elebo k'a kɛra fama ye ko tonton ni sɔgɔma an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a fɛnɛ ma Bakari Banbera ale bɛ san an bɛ a fɛnɛ ka foli kɛ an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati kofɔlen na ko dayi ko ni sɔgɔma an muso y'an sama den kura na ko ala ka den balo amina yarabi a bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an sera ka maa minnu fo an ma se ka minnu fo ko an ŋaniya ɲuman bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli ba bɛ u ye Ousmane Togo ale réalisation na k'a sɛw Sira Kamara ale bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la k'a ni sɛ ale ye Bugunika ye Dramane Kone o bɛ régie kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Mohamed Touré la ale bɛ montage la Zie Burama Kone an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a fɛnɛ ma ni wagati kofɔlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkanko ale kɛnɛ bɛ sigi an bɛ k'an bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye sini sɔgɔma 7h15 ni ala ye o yira na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yanni o cɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Renouveau FM jogo tɛ karaba deliko bila mandi dakan satɛ e jogo ye laseko ɲuman ye lamɛnbaaw deliko ye lamɛnko ɲuman ye anw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye Renouveau FM ani lamɛnbaaw anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye aw sɔgɔlen ka to Renouveau FM na wasa b'aw ye